सारा राज्य कौन सारा दुनिया बर्तमान देखिला एई जो लोक गोटे सामान्य गोटे सर्टिफिकेट काढ़ियापाई कंका धरिकी बोई बोईका नहीं गला किंतु जानी दर्शक बंधु यही घटना आपण सहित भी हो प्रत्येक दिन हो प्रत्येक सरकारी काम माने मो कहया कथा रेसिडेंट कास्ट इनकम चाहे सरकारी जिनस जेतिकी हो जो जगार होउची माने जो जगार होउची से जगार लोक एते हारासमेंटर शिकार होउचंती नाई नथिबा जिनस और ये जो बर्तमान कंका घटना आसिला बैंक जो जेतिकी बैंक माने प्रॉब्लम लोक करूचंती कान खोलिक शुणी रख किंबा तहसीलदार माने कान खोलिक मध्य शुणी रख जो सरकार स्टेप नापी कहते सांघातिक स्टेप नेबे जमी जनगणना लोक तुम हाथ उठेल लेडीज के हाथ उठेले देखु आपण मत खाली गोटे कथा कहतु जे आपणकर एपरी कौन होती जहाँफल आप दौड़ा ऑफिस पड़ुची जेकोसी कम हो आप लाइफ में मत खाली कमेंट कहे लीगल एयर हो सुभद्रा योजना हो पीएम किसान हो सीएम किसान हो एमती कौ जिनस अच्छी कि जमी बाड़ी कागज पत्र हो जहाँ आपण मानक असुविधा करुच्ची मत खाली कमेंट करेंगे और ये भिडटी शेष पर्यंत टे देखीदे और सरकार पाख मत भिड टे जा दरकार ये जिनस छोटिया जिनस बिल्कुल नहीं गोटे लोक कंका को भौणी कंका को खोलिकी आणिकी आपणकर बैंक पाखक नहीं जीवा ऑल ओवर टोटाली जदि सोशल मीडिया सागर ट्रेंड करुच्ची ए खबर तेणु चिंता करूँ जी भी भूल कला चाहे से बैंक वाला करू चाहे से तहसीलदार वाला करू जी इलिगल सर्टिफिकेट न दो कहना बैंक वाला कहया कथा कौन जे पर्यंत आम छाड़ से आप जहाँ परवर्त समय आप कहीदेवी कि मेन कथा देखूँ ये जो घटना बर्तमान है आप जानते प्राय समय जमीबाड़ी प्रोब्लेम हो सरकार देखो कौन कहले आगे मुझे कहूँ कारण एक बहुत गुरुत्वपूर्ण ये कहूँ कारण आपंकर भी सब आपंकर प्राय देखिए आप किसी ना कि जिन ये जे कि सबू कलापर भी निराश होगा पड़ू तो से कमटा जी निराश करुच्ची सी लोकटी धरतु मत निराश करागला मु किसी भी स्टेप नहीं पारे बुझीगो ना आज्ञा तो ये भी आगामी दिन में आहरी देखा मिल कौन सरकार कहले जो मैंने ये कम करुँच सुधरी जातु आप जानते भल भाव रेसिडेंट कास्ट इनकम आज्ञा मुझे दशरथपुर ब्लॉक कथा कहूँ आज्ञा आमर ये पंचायत कथा कहूँ लोकंर पाख जनसेवा केन्द्र वालांकर 24 घंटा 48 घंटा भर लोक दे दौरान पैसा पत्र कारबार भर चली कि दूर जी जनसेवा केन्द्र करके बसी तार टाइम टू बाढ़ हो गला पर भी ना सर्टिफिकेट रेसिडेंट मिलूँ ना कास्ट मिलूँ ना किसी मिलूँ किंतु से समान जिनस गोटे 2 दिन भीतर कि 24 घंटार भी जिनस आउटपुट होमती हो आज्ञा एक आप मत कहे कथा ठीक थी वीडियो लाइक करेंगे शेयर फॉलो कर रखिए देखो आज्ञा सरकार कौन कहले आज्ञा कहूँ आती बैंक से ओडिशा ग्राम्य बैंक तो घटना कौटी होना कौन कामाख्या कान जो जी बैंक भी हारासमेंट शिकार होती सुधुरी जातु मैंने आप चाकरी के गोल हो बैंक मैनेजर हिसाब से छोट छोट केस के बड़ जी जो पदवी अच्छा सी भी सोशल मीडिया देख आज किसी असंभव नुहे आप चाकरी जावाटा भी थय ताको धरे देखो कौन कौन मंत्री बता दास खोला खोली आह्वान देले जे बिजु जनता दल एवं कांग्रेस पार्टी मेंट हो देखो एटा सॉरी एटा ये जो से कौन कहले देखो ये बर्तमान सारे बर्तमान जा कहले बर्तमान देखो ये बर्तमान कुआड़ा गला आज तो ताको तने ये सब घटना सब आगुर कौन करथिले जेतरे पैसा बंटा जीवा पूर्वरु जेतरे आबे तो पैसा गला पैसा दिया गला ता घर दे के आइला पैसा ठीक अछि ये जिनिस सब आगुरु कुआड़ सहित तुम ए प्रोब्लेम सी होउतला देखो जितु मुंडा बैंक आसिबा घटना सारा राज्य रे आलोड़न सृष्टि करिथिला उक्त घटना को केन्दुझर जिला प्रशासन अति गुरुतर सह नेथिला अति गुरुतर सह नै कि बर्तमान फास्ट ट्रैक मोड तारा काम हो गला जदि सी से कामटा न करि थांता टंका पाई थांता कि मत गोटा कहतु मत तो लगुच मत मिल न थांता यही भली प्राय जिनस आप देखिए पीएम सीएम किसान बहुत लोक काटी देइचंदी नाम अरे कहीं काटिल कौन पाई कटला कि टिप्पणी दियो नथिबो सुभद्रा योजना आप स्कॉलरशिप रु कटला कार आईटीआई रु कटला कौन है सेटा कौटी ठीक हम ताकू कह खाली गोटे घटना नुह आज्ञा मुझ सब कथा जोड़ुची ये कौट ना कौटी प्रोब्लेम हो क्लीयर कट कर जे यही समस्याटा ये हम यही डॉक्यूमेंट देले
କ୍ଲିଅର ହେବ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବ। ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ କାମ ବି ବିଲକୁଲ ହେଉନାହିଁ, ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଲୋକଟି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କାମ କଲିଣି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, ତଥାପି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ଆରେ ଅଟକିଲା କେଉଁଠି? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି କେଉଁଠି ନା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ପଟାମୁଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ କାମାକ୍ଷାନଗର ହେଉ କି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ କି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲୋ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପାଠଶାଠ ଟିକେ କମ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଗଜପତ୍ର ଏକପତ୍ର କାମ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ଆମର ସବୁ ରହିଲେ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ବା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଠଶାଠ କମ୍, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କେମିତି କାମଟା ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆଜିର ଘଟଣା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଘଟଣା, ଓକେ, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ତହସିଲଦାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଞ୍ଚ ବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ଦେଇଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ସେ କାମ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସେଠୁ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଟକିଛି ପଇସା, ସିଏମ୍ ମିଶନ ଅଟକିଛି ପଇସା, ଯାହା ବି ଯାହା ଅଟକିଛି, ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛ ସେ ଆମରି ପଇସା ଦେଉଛ, ତାକୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କିପରି ସଲ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। এই ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କଟିଗଲା, ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ମୋତେ କହିଲେ? କ'ଣଟା ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା ପଛକୁ ଯାଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ, ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଆଇଟିଆର୍ଟେ ଯଦି କରିଦେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ କି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ କଲା, ଆପଣ ପଇସା କାଟିଦେଲେ, ସିଏ କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିବ? ଆପଣ ଘରୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଆଇଟିଆର୍ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ କି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଟିଆର୍ କରିଥିଲା, ଘରୁ ଘରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଘରୁ ଆସି ଚେକିଂ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ନୋଟିସ୍ଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆପଣ ଆଇଟିଆର୍ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା କଟିଛି କି ପିଏମ୍ ମିଶନ କଟିଛି କି ସିଏମ୍ ମିଶନ କଟିଛି, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କଟିଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାବ୍ ଧରିକି ଆସିକି କରିନେଇକି ପଳେଇବେ। ଇଏ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି 4 ମାସ ହେବାକୁ କି ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ବୋହିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅଲ୍ ଓଭର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯଦି ଇଏ ନ କରିଥାନ୍ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବି ପାଇନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ପରେ ପଶେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପଶିଲା ଯେ ଲୋକଟି କେତେଥର ଫେରିଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଲୋକଟି କେତେଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କେତେଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କେତେଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକଟି କେତେଥର ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇ କି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ବୁଝିବେ, ଷ୍ଟଡି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଚାକିରି ଗୋଲ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଲି, ଯାହା ହଉ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଲାଇଫରେ ମୋତେ ଆଗେ ଟିକେ କହିବେ ଏବଂ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କିପରି ହେବ, ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମାଧାନ କିପରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଇପାରୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଫଲୋ କରି ରଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।